270T AC/DC. Sekarang kita nak welding aluminium. Kita select TIG, AC current, putih ni. Lepas tu start current sini kita tak pakai. Yang ni welding current kita set sampai 70. Ini base current kita buka sikit. Downstroke tak buka off. Ini pulse frequency buka sampai sini. Pulse putih pun sama sampai sini. Post flow kita buka sampai sini. Ini pin WT kena taruh tengah. Okey, kita on pulse. Mari kita start.